انجينير تامر. لا ما انا ما في انجليزي. ده اصفر ده اصفر خلاص. ده ازرق. لا ده اصفر. ده ازرق خلاص. ده جابوه. طب ما يدخله هو مش عايزه هناك بس انا اول عشان ما يزنكش على ده الاول هندسه. ده الاحمر الاخير اللي هيتشال ده الاحمر العادي ده هيتشال دلوقتي. ماشي بقول لك واحد ماشي ده هنعرف. واحد زي الاحمر. لا ده بلو. Engineer, boss, you say something in the YouTube channel and your work. Really, I need to say it's very hard work. So I'll try to do my best with my team and wish this project to be at good status at the final moment, inshallah. 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 Thank you. Thanks. Thank you. Foreman, as a Kabir supervisor, you say something. I said this is engineer Kram is very good engineer. He's my friend, best my friend. He is from Pakistan. I'm from Egypt, but I love Pakistan. I love the people in Pakistan. I love everybody. And goodbye. Thank you.
अस्सलाम वालेकुम भाई लोग। यहाँ साइट बहुत अच्छा है। यहाँ उमलूज रेड सी का प्रोजेक्ट है और ये हम लोग अभी यहाँ बैठे हैं रेस्ट एरिया में। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा डेकोरेशन है। आप दिखाएं थोड़ा, चेयर टेबल। काफ़ी बहुत अच्छा डेकोरेशन है, चेयर टेबल की कमी नहीं है। यहाँ बहुत बड़ा रेस्ट एरिया है ये। बहुत काफ़ी लोग यहाँ लंच करते हैं, वर्कर्स लोग, स्टाफ लोग। और साइट भी बहुत अच्छा है। चैनल को लाइक करें, शेयर। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दाबें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। थैंक यू, बाय।